ନିଜ ହେଇଛି କଲା ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଅଫିସ୍ ବି ବାହାରିଲା ତାଙ୍କର ଆଜି ରୋଷେଇ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଚକା ପକେଇକି ଶୋଇଛି ହେଲା। स्टाइल में चलो सामना आज कथन से हीरा सांगने चलो टे सकुल पीदबा अच्छी एथरे सकुल पड़ी सैजेट पड़ी आउ रहा कौन मिश्री लेंबू तांको देली तापर मोर एटा बहुत पकई दूची पीएनी ए सबुदिन पी दूची जेहेतु खरा दिन पेट ठंडा हाँ मिसिक पीकी पु को उठेबा माने आज पुओ मोर ये हाथटा को बाड़े देछि जे माने एपड़ गोटे शंखा अच्छे ना जो यही शंखा नाली शंखा एपड़ साइड शंखाटा ही सी पूरा एत जोरे ताको से बैगटा धरला आम खेलुलु माँ पुओ से मत ये नहीं बाड़े देला कौड़ा गला देखा ही जाऊन पूरा मोर माने से नाली शंखाटा पूरा 4-5 खंड पूरा हो गला जोरे बाड़ेला आइला बोधे आइला आइला रागिच बोली मो पो यहीटा आनी ना 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 मो सुनना धरलु खोलिया औलो खोलिया पिया माँ पो पियाटी देख मामार ये आंगा हो जाए कि रक्त बाहर तू बाड़ेलु न आबा लेबुनि गेल करछु हौ मो सुना सरी कहीदेला मो रागिक मो पो गाल गोटे ये एमती करदे मो पो कहला मामा तुम तो बाड़ेल खोल देटा कम लगुच मो सुना ओलो ओ हाँ खोलिया पिया चलो सांग मैंने मेटा पीकी तापरे भिडियो कर मामा धरनी बेली देख मत कर दे मामार बाड़े की देखी रक्त केते बाहर मामार मामा मई जीव कांदबू हाँ मत बचे बाटे खाली कुआड़े जीवेनि मो सुना तू हाँ मो धन को छाड़ी कुआड़े बाबा आइले कहीदेबू को बाबा मामार केटे बड़ हो जाए देख देखदेबू कि बाबा तो बाड़े बाड़ेबेनि कहीं बाबा तो बाड़ेबेनि कहीं तू बाबार कौन कि जाबरी मोर सुनना बाबार जाबरी आ बाबा बाबा तो भल तो बाबा भल ना मामा भल ना कि जड़े भल बाबा ना मामा किए भल बाबा ना मामा बाबा थिला कही दउछु बाबा मामा थिला कहूँ मामा आउ पुओ तो
ବାବା ନାଁ କ'ଣ କହିଦେଲୁ? ବାବା ନାଁ କ'ଣ? ଏବ ମୌସୁନା ସୁନା କୁହ। ଓ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ପୁଣି ଏଠି ବସୁନୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ମାନେ ଗୁଲୁ ଏବେ ଶୋଇଛି। ଟାଇମ୍ ଆଜି 1 ସମାନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲି ହେରି ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ମୋର ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଅଛି ଆମର ଭାତ, ସୋୟାବିନ ଚଟଣି ହେଇଛି, ଏଟା ହେଲା ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ, ଏଟା ହେଲା ଆମ୍ବ ଖଟା ଏସବୁ। ଆଉ ସେଇଟା ପୁଅର ଡାଲିଟା ମୁଁ ଖାଇନି। ଆଉ ଖାଇକି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ଏତିକି ସାଲାଡ଼ ଆଣିଲେନି, ଖଟା ଥିଲା ନେଇ ଆସିଲେ। ମାନେ ଏବେ 4ଟା ବେଳ ହେଲାଣି। ଆମ ସେରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବିଲେଇକି ମାନେ ତା ଖେଙ୍କାରି ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ବିଲେଇ ବି ଯାଉନି, ପୁଅ ମୁଣ୍ଡଟା ରହିଯାଉଛି। ଏ ପୁଅ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଆହାରି। ତ 4ଟା ହେବ ମାନେ ଟିକେ ବାରିପଟେ ଖେଳିବେ। ଆଉ ଆମର ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଇକି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼େ ହେଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ କେମିତି ଘର ମୋର କରିକି ପକେଇଛି। ଏଇଠି ବଇଛି ଦୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି। ଦେଖ କାହା ଘର ଏମିତି ହେଇଥିବ ତ କେତେ ସଜାଡ଼ିବି। ଘର ସାରା ସୋଲ ଫୋଲ କରିକି ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ବାବା ନାଇଲେ ଚିଡ଼ିବି। ଘର ଦ୍ୱାରା କେମିତି କରିକି ପକେଇଛି। କି ହସ ତମର? ଏଟା କ'ଣ ଆଣିଛ? କାଟିକି ଆଣିଛ? କାଲି ଗଲେ ଖାଇବି। ଆଜି